mi sol la mi sol la. Coba main nanti aja. Nah, terus mi fa sol lagi. Terus 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 nah, kan lumayan. Siap ya. Siap.
tok. Oke. Lah, ilate ndek kabeh. Rata. Lah, kuwi kecepet lho. Anak rem. Lah, ngono ya. Nah, coba. Aja kesusu, tapi ya rata. Burine aja dawa, terus tebak lagi. Malah kedawan. Ngono. Lah, persis ya ngono wis ana. Nah, kedawan burine aja. Nah. Ngono ya, lagi sup. Oh, ora. Nah, yuk sini. Satria. Salah nggak apa-apa ya. Boleh mulai. Jempol, lah serang jempol. Nah, tak kasih banget. Tak, nah. Nah. Kalau iki ya, ini dilatih di rumah ya. Kok ya nyawone ning kono barang. Tambur akor itu dia. Lumayan apik.